салом алейкум дӯстони азиз, созе нағзен саломати хубай духтаракам қачизакои хушрутон ёфтум нигоҳ кунен кирта почои духтаги тайёрак иҷада ҳама ладюшкаш ҳастай ҳамин хе корои дастиш ҳастай духтаро абайни стил инчунин кокеткадоро барои занҳо хулас ҳама намуди киртои миллира кирта почои миллира шумо метавонен бо нархи дастрас аз ҷои апаи Сафия харидорӣ кунен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор ҳафтум дарвоза байни 7-8 духтаро нуҳум қатор ҷои апаи Сафия марҳамат инами ҳафтум дарвоза ки ворид гаштен диден нуҳум қатор инами сеюм одамена сеюм одам хулас беҳад хушрӯ борошон киртапочои фасон аз ма ҷудогона бо реактша нархошкати ролик мекунам ҳатман тамошо кунен. ва духтарако нигоҳ кунен маш мода чӣ ёфтагим ҳаме хушрӯвай и киртапочо ҳамаш кори дастия духтаро и медонен дузандои хидмон духтагиян сех неста кори дастия заказное духтаро хушрӯ духтагиян ина марамат каседа дар кораи киртапочои фасон аҷоиб духти ҳама тарафа мана и тарафа бинен дахлиш маълумай диден духтарако нархошона аксия кардагия апаи Сафия барои шумо бори аввал навор гирифтестам барои шумо аксия эълон кардан 150 сомон мана 150 охири ҷои шидиш духтарако духти беҳад хушрӯ дора бо биён аз наздик як борак бинен размер ай-44 сар мешада 44 сар мешад то 50 ра туғри мегирад духтарако марамад ина бо биёен аз наздик бинен иглакоша бинен паплинош ҳамаш паплинои оригинали доингая мана доингай вай и остинакша бинен ира бинен чӣ хушрӯ кадагия бабучка ҳар хелай духтаро мана марамад ина и цветша бинен охи киртапочаи фасони оригинал гуфтигапо резин дора бо почош мана беҳад хушрӯ ина украшениёша бинен ҳамаш кори дасти хичам беҳад хушрӯ духтагия духтарако марамат каседа дар кораи пеши апаи Сафия биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-8 дарвоза мешавад нуҳум қатор ини сафедакшам бинен чӣ хушрӯ духтагия хулоса апаи Сафияро ман рақамои ватсапшона ман мемонам дар рӯи экран ина каседа дар корай нависен доставкатон мекунанд ё ки биёен аз наздик пӯшида бинен. ҷои апаи Сафияро бори аввал ман навор гирифтестам аксияи грандиозни барои подписчикои мо сардодагиан нигоҳ кунед инам киртора 150-160 мефурӯхтанд барои шумо 130 сомон кардагиан духтаро нигоҳ кунед чӣ хушрӯвай тонен хоҳен аптяшка мепӯшен хоҳен ина бантикша мекушоен ам хел кушотак меиста беҳад фасон абайни стил духтагиаи почашкати аҷоиб хушрӯ материалш нам гап нест духтаро ина марамат каседа дар кораи пеши апаи Сафия биёен аз наздик биненда киртапочошона чӣ хушрӯвай духтушку духтаро духтои ино цех нестай духтои амхе дастдузаян заказное духтаро марамат беҳад хушрӯ духтагиай мана бинен чанд намудуш ҳастай 130 сомонӣ бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-8 дарвоза нуҳум қатор ҷои апаи Сафия нуҳум қатор дай ина модели хели вайшам ҳастай примоишам ҳастай бе банд бе мисол римент ина остинакош 3/4 нархи инам ама хелая инам барои шумо ҳами 130 сомонда метиям марамад духтаро успед кунен ки тамом нашавай қайё фасонане ва ира бинен духтаро гулоша намегем бо аҷоибот размерои ишто чандай 46 то 48 46 то 48 размер доранд марамад ина метавонен бинависен бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен ина духтаро боз ҳам киртапочаи фасони Мариямгулак сангчадор марҳамат гиребондора гозимода шидайку ина ҳама намуча овардагиаи апаи Сафия нигоҳ кунен чӣ хушрӯ бад иҷада бо ини моделшам ҳастай кадомша мегирен 140 сомон барои шумо аксия шидагиай 140 сомонӣ шушта мепӯшен беҳад хушрӯчаи глоира бинен охе ваяй размерашон чӣ хелае юра 46 то 52 46 то 56 мешава размер диден духтаро марҳамат биёен пеши апаи Сафия бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-8 дарвоза нуҳум қатор дай апаи Сафия и глоша бинен чӣ глакои хушрӯ дора шумо нависен бо расмоша мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен мана и тарафам глои ҳамияя ина
کدامش هم میگیرین نگلو را بینین این شایسته فسون های شایسته فسون همه همینا گلوی هزین ما داشتگی که همون گلوی مریم گلک خلاص بهترینو انا بعد ایجاد ایتالیان کوی فسون دارن اینا را چند کدین اینا 200 بدن 180 کدیم 180 سومون 50 تا 54 است ای 50 تا 54 رزمیر هست ایرا بینین دخترکو 200 سومون بود 180 سومون شد من اینم چم هست اینم چم هست کدامش میگرین این دختر بینین چه خوش روی وای ماتریالش فسونه ایتالیان که اوریجینال دخترو من مرامد در کارتون باشد اپای صفیه دا بنویسین دستفکتون کنن یا کی بیاین یک بار دیگر تکرار میکنیم بازار کاروان ایجا طرفی تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه نهم قطار این کرتای بالاتون چند کدین بامبوکو را ارزان کدیم اونجا 180 سوم کدیم بامبوک هم 200 چند سمو یا نه 260 سوم بدن کسی 260 180 من اینا نگاه کنین چه خوش روی دوی کایم دورن خلاتتون چند خلاتورم عکسی همش 160 سوم 160 سوم رو یوبکای بیژ کو یک شموندگی و نرخ میتین همش خلاص ارزان همش خلاص ارزان دخترکو بیاین پیش اپای صفیه بسیاری بعد زنها میدونن چی میپرسن کرتاهای تاجیکی کاکت کدار اینا برای مادرها بسیار میپرسن این زنهای عزیز تمام نموچه اپای صفیه آورده همین خیلی از گریبوندورک میدوزن کو ببینین چه خوش رو دختگه اینا همش دختش زکازنویا یا دختای زکازنویا دخترکو اینا کسی در کورای خوش روی دختش اینا این مدلش هم هست که کدگادور انا وایش گریبوندور خلاص چند نمو دارن پاپلیناکوش پاپلینوی اوریجینال نرخشون چند سمای اینا 120 سوم و دیدن دخترکو 6 سر میشه تا 54 86 سر میشه تا 54 کرتا پوچای دختگی تیاری پاپلینک من مرامت پاپلین شبنین چه خوش رو پاپلینای دوینگ اوریجینال به حد خوش رو در حقیقت همین مادراتون دا میگیرن ختون دا میگیرن واریانتی بهترین نرخ خیلی و خیلی دسترسی نه خیلی کنوپکادور هم میپرسن کنوپچنی هم هست گل مایده بینه دیدن دخترکو اپای صفیه چه گلوی خوش رو آورده تو نکرتای فسون آورده با نرخ دسترسی 120 سومون بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه دای نهم قطار اینم نهم قطار دیدن ای هفتم دروازه که وارد گشتن روز تکی بیان نهم قطار سعی مدام میشوند به حد کرتای خوش رو دوران اینجا دا اینا دیدن نه 120 سر میشوه قیمتشون 150 سمایه خلاص پاپلیناکوشون دیگه نیست نرخود دسترس ها اینش 180 تومن نه مدلو بیاین از نزدیک بینین